Martinus Tamunete. Matius Ik. Mariam Santet. Neti Salam. Nira Aneli. Yes, ma'am. Norsefina Bin. Present, ma'am. Novaliaki. Yes, ma'am. Novita Nikehora. Rizkilia Anto. Yes, ma'am. Reni Anto. Yes, ma'am. Yurmia Anto. Absent. Absent. Miss Jalina Anto. Present, ma'am. Yulda Akana. Yes, ma'am. Okay, so today there are 18 students is attend our class. Okay, jadi 18 orang yang hadir dan 2 orang yang tidak hadir. Okay. Sebelumnya, saya mau cek dulu kalian kesiapan belajar. Sana. Kerapian, kesiapan, rapi kita ini. Ingat harus rapi datang besok. Oke, good. Semua rapi ya? Oke, silakan dulu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Mem mau tanya dulu ekspresi perasaan kalian ini sekarang ini mau belajar ini kira-kira bagaimana? So, di sini ada kertas, there are paper here, there are colored paper, kertas warna. Mem want you show your feeling, tunjukkan perasaanmu melalui kertas ini, and then tempel di dinding, di wall, oke? Warna merah itu pink menandakan lo senang, happy ya. And then warna green menandakan lo sedih. Kalau perasaan warna ini sedih, berarti cari warna hijau. Kalau warna biru, orange menandakan warna kau lagi malas atau marah. Bisa marah, malas, bebas pilih yang orange. Oke? Siap ya? Cepat. Nah, ambil satu. Oke, itu ada itu. Bisa yang besar. Nah, oper ke temannya. Oh ya, kita balik sudah ada kertas. Yang sudah selesai bisa langsung tempel ke depan. Ini, di sini. Ayo, yang sudah selesai tulis bisa langsung ke sini, mari. Ayo, ke depan. Tempel ke depan. Mem, I want to see your feeling. Bagaimana perasaanmu kita memulai pelajaran kita hari ini. Oke, ini lagi bisa warna pink. Oke, malas, marah. Oke, sudah? Ayo, Oke. So there are 2, 4, 6. Oke, ada 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang perasaannya happy, senang. Sedangkan ada 2, 3, 4 yang perasaannya ada marah, ada lazy, malas. Kenapa marah? Siapa ini marah? Dia kenapa dia marah? Ada masalah? Ada masalah di mana? Di rumah? Oke, dia apa lagi teman-teman ini?
Dog. Dog? Daftar? Duster? Oh, duster. Oh, oke. Oke, good. Silakan dulu. Jadi, itu everything itu biar kita dalam belajar. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu, kita punya lagu nasional. Sekali lagi, please stand up. We will sing a song, our anthem song. Indonesia Raya, semua bernyanyi ya. Oke, silakan dulu. Oke, before we continue our lesson, masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih. What we had learned in last week? Tentang apa minggu lalu? Past tense. Past tense. Past tense. Contoh past tense apa? Work. Walk. Oke, berjalan. Ini kalimat. Siapa yang bisa? Kalimat. Make a sentence. I went to Temi yesterday. Oke, good. I went to Temi yesterday. Oke, any else? Ada yang lain? Oke, Karisma. I saw TV last night. I watched TV last night. I watched TV last night. Oke, tadi malam si Karisma dia menonton TV. Oke. Nah, pelajaran kita minggu kemarin akan berhubungan dengan pelajaran hari ini. Oke. Let's see the picture. Lihat gambar ini. What do you think of the picture? What do you think of the picture? Dan menurutmu ini
2, dan terbesar di Papua apa? Danau Sentani. Ya, Danau Sentani ada di Jayawijaya. Oke. So, have you ever this story? Pernah dengar cerita tentang Danau Toba? Pernah? Pernah. Oke, good. Jadi, pelajaran kita minggu lalu tentang past tense nanti juga berhubungan dengan tentang legend-legend ini. Oke, our material today, topik kita hari ini memiliki tujuan has a aim, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita bisa dibaca? Bisa dibaca? Tapi coba bacakan apa tujuan pembelajaran kita? Peserta didik mengidentifikasi struktur teks legenda. Oke, peserta didik mengidentifikasi struktur teks legenda, orientasi, komunikasi, resolusi. Oke, itu nomor 1. Nomor 2. Tidak kelihatan ya? Sorry ya, ini apanya? Kelihatan? Oke, nomor 2. Apa nomor 2? Peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan, misalnya penggunaan past tenses, time, conjunctives, adverbial phrases dalam teks legenda secara mandiri. Oke, peserta didik sini adalah kalian ya. Jadi nanti kalian dapat menganalisis unsur kebahasaan. Seperti tadi itu past tense yang benar itu. Time conjunction, waktu-waktu yang digunakan. Oke, nomor 3. Peserta didik mampu menemukan pesan moral dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam legenda yang dibaca dengan cermat. Oke, jadi peserta didik kalian nanti setelah belajar ini kalian bisa menemukan pesan-pesan moral atau apa yang dapat kita tangkap dari cerita itu setelah kita belajar ini. Jadi when we learn this topic kalian akan bisa ke ini ya. Okay, so I want to give you a video. Please watch.
distance, Samoset came running. Where have you been, Samoset? Kenny's been waiting for you a long time. Samoset did not answer and immediately ate the food. Topo was surprised to find only the leftovers. Hey, Samoset, if you eat Daddy's food, your behavior is out of line. You little fish. Come here. Tom was angry at Samoset without realizing he had spoken of the restrictions his wife had previously wanted on him. Tom hit Samoset until he cried loudly. Samoset then ran into the house. At home, Samoset told everything to his mother. Mother, Father said that the child of a fish is a true one. Topo's wife felt sad because Topo had learned her origins. Then she told Samoset to run up the hill. Samoset, quick! Run up to the hill, son, before the flood comes. Okay, Mom? Samoset obeyed her. Immediately, the sky was dark and lightning struck. The flood appeared from the river. Topo's wife suddenly jumped towards the tide and became a fish. Topo, who was working in the fields, was shocked to see the flood coming towards him. What's this water? Why is this happening? He didn't have time to escape. Topo drifted and sank into the flood. Soon the surge flooded the entire valley and left only the top of the hill in the middle where Samoset was hidden. The flood created a lake, and Samoset became an island. That is why the lake is named Lake Topo, and the island where it was called Samoset. Okay, so this is the example of legend. Nah, sebelum kita membahas itu, let's see our topic today. Okay, our topic today, topik kita hari ini adalah tentang naratif. Jadi topik kita hari ini tentang naratif text. Sebelumnya sudah pernah dengar naratif text? Before it, we have learned about naratif text. Pernah dengar? Masih ingat? Kira-kira apa itu naratif text? Cerita yang menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke, cerita yang menceritakan kejadian di masa lampau. Siapa lagi? Dongeng. Oke, siapa lagi? Apa lagi? Cerita rakyat. Oke, apa lagi? Legenda. Oke, nah, ya itu semua nanti kita lihat di pelajaran kita hari ini. Narrative text. Narrative text is a type of text that tells an imaginative story or describe a sequence of events. Jadi yang kalian bilang tadi itu narrative text adalah suatu teks yang menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang terjadi di masa lampau itu seperti yang tadi kalian bilang itu dongeng. Oke, apa lagi? Cerita rakyat tadi. Oke, itulah pengertian narrative text. Now, the purpose ini adalah tujuan. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain, atau to entertain the reader or the watch the story. Jadi naratif teks ini adalah membuat kita menghibur kita atau membuat kita semangat atau memberikan informasi kepada kita. Jadi kalau kalian nonton berita tadi mengantuk,
siapa video tadi siapa pemerannya di situ? Di video yang tadi video. Sama siapa lagi? Sama Mosif dan si Toba. Oke, setting time-nya gimana? Di mana tadi cerita tentang Danau Toba tadi yang kalian tonton tadi? Sumatera. Kapan? Dahulu. Oke, complication. Orientation tadi itu di paragraf pertama ya. Ingat, biasanya itu orientation itu di paragraf pertama. Di paragraf pertama itu pengenalan tokoh, pengenalan tempat dan waktu. Oke. Yang kedua, complication, masalah. Complication ini masalahnya apa mulai? Dari mana mulai? Itu disebut dengan complication. Yang ketiga, resolution, problem solve, masalahnya bagaimana? Solusi masalahnya bagaimana? Dan yang keempat, resolution, cerita yang kita dapat atau apa namanya ini? Nilai-nilai apa yang kita dapat dari cerita itu? Oke, jadi ingat struktur teks naratif itu ada 4. Yang pertama itu orientation, yang kedua itu complication, yang ketiga itu resolution, dan yang terakhir itu disebut dengan kesimpulan, conclusion, bukan resolution ya, salah ini. Atau koda, ini biasanya ini muncul optional pilihan. Oke? Ini biasanya optional pilihan. Oke, ada
kira-kira apa yang kita ambil dari situ begitu. Atau kalau kita mendengar contohnya ceritanya orang, pasti ada cerita yang kita dapat, oh begini tidak boleh begini, tidak mau boleh marah sembarang ke orang, toh? Nah, oke, karena berhubung kita mengantuk, berdiri dulu lagi, berdiri. We make ice breaking. Berdiri dulu. Berdiri. Oke, we will make ice breaking. Cari pasanganmu. Cari pasangan. Ayo, cari pasangan. Cepat-cepat. Biar tidak mengantuk, ingat. Biar kita kembali konsentrasi. Cari pasangan dekat-dekat saja. Ini pasangan kemana? Pusing saja. Tadi susah kan? Okay, we make seperti biasa ini kita sudah belajar ini toh. Clap, double this, masih ingat toh? Oke, 1, 2, 3, go. Oke, ulang sekali lagi, lebih semangat. 1, 2, 3, go. Oke, good. Oke, this is kita lanjutkan materi kita. Ini contoh daripada naratif teks. Contoh daripada naratif teks ini bisa dibaca kan? Bisa ya? Yang pertama itu ada fairy tales. Adalah cerita tentang peri-peri. Fairy tales ini cerita tentang peri-peri. Contoh peri-peri apa yang kalian pernah tonton? Ya, bawang putih, bawang merah. Pernah nonton bawang putih, bawang merah? Pernah. Peri atau? Iya. Apa lagi? Frozen. Oke. Oke, itu fairy tales. Yang kedua adalah horror. Yang kedua science fiction. Science fiction ini adalah ceritanya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Oke, yang pertama tadi fairy tale, yang kedua science fiction yang bercerita tentang pengetahuan, yang ketiga ada misterius, cerita tentang pemecahan masalah kayak pemecahan masalah. Yang keempat ada romance. Romance itu cerita romantis, cinta-cinta. Kalian yang muda-muda pasti suka nonton cinta-cinta toh? Iya. Oke, ada advent stories, ada fable. Fable ini adalah cerita tentang cerita-cerita yang pelakunya adalah hewan. The character is an animal, but dia seolah-olah berperilaku seperti manusia. Contohnya apa? Kancil. Oke, apa lagi? Kancil, cerita kancil apa? Cerita tentang kancil dan buaya atau apa lagi? Apa lagi selain kancil dan buaya? Beruang dengan? Oke, nanti lihat di rumah ya, lihat di internet banyak. Dan yang terakhir itu folklore. Folklore itu cerita rakyat, itu bisa legenda, cerita-cerita legenda yang tadi itu contohnya Danau Toba tadi yang kita tonton tadi itu adalah jenis atau contoh daripada naratif. So inilah contoh-contoh
especially North Sumatra, dari Sumatera Barat. Oke, oke, good. Now, Mem akan membagikan kalian kelompok. Oke, Mem akan membagi kelompok. Langsung pindah ya ke kelompok 1, kelompok 2, 3. Kita buat 3 kelompok. Oke, kita buat 3 kelompok. Kelompok 1 Martinus Tamunet, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3
Oke. Number 1, orientation. Judul orientation. Karakter. Judul orientation. What the judul title-nya ceritamu? Judulnya ceritamu. Ceritamu tentang apa? Yang pertama dan berarti Leitoba. Yang kedua nanti siapa? Yang kedua siapa? Tentang Tarik Kuda. Batu Nangis or apa? The Kind of Storm. Oke. Oke, next. Orientation. Karakter Bewis is again snake. Bewis of the Bewis. 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 Bewis is again snake. Okay, Bewis is a giant snake. Okay, next. Setting. In the land of Papua. Oke, kejadiannya di Pulau Papua. Oke, next. Complication. Bewis was angry with the people on the village because they had disrupted his home. Bewis is name of people. Okay? Bewis decide created a massive plot. Okay. Resolution. The plot was so big that it created a Huge lake language picture. Simple as Colette, format, lipet, created socket. At birth of time, 1 day. Okay. Time conjunction until now. From the day on. Moral lesson from the story. The importance to respecting of nature. Okay. Moral value-nya the importance to respecting of nature. Artinya Menghormati alam. oke, menghormati alam. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, next. Keep cleaning our every moment. Once again, sekali lagi apa? Keep
his mother is a poor widow. Poor widow gender tua. Sudah di sini gender tua? Ada? Oke, next. Setting in a small village in West Sumatra. Oke, in a small village in West Sumatra. Oke, small village Sumatra in West Sumatra. Oke, next. Time once upon a time. Oke, pada zaman Dahulu. Oke, next. Complication number 1. Maling kundang decided to leave his village to seek fortune in a big city. Oke, masalahnya katanya decided to leave his village to fortune in a big city. Oke, next. Number 2. Maling kundang. Masalah yang kedua nih ya. Masalah yang kedua. Maling kundang refuse to acknowledge her mother. Oke, to acknowledge her as his mother. Oke. Resolution. His mother forced Maling kundang was turned into a stone. Oke, the resolution is his mother turned Maling kundang became a stone. Apa stone? Apa stone? Maling kundang, mamanya Maling kundang untuk dia jadi Batu. Jadi, oke, moral ini apa? Legenda fitur simple past. Oke. Number 1, live it. Number 2, love it. Number 3, raise it. Number 4, decide it. Number 5, promise it. Number 6, overjoyed it. Adverb of time. Adverb of time. Number 1, once upon a time. Number 2, one day. Number 3, years one by. Time conjunction. Number 1, since. Number 2, however. Number 3, when. Moral, listen from the story. Number 1, improving to respecting and honoring of all parents. Number 2, don't forget to our origins. Don't forget to our origins. Apa artinya? Origins. Menghormati. Jangan lupa asal. Oke. Good. Give applause to Oke, itu yang kedua tentang apa tadi? Maling kundang. Maling kundang. Apa moral apanya? Menghormati Orang tua. Asal-usul. Oke, kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Kita di
from good. The setting is in his mind. Village in Bron- Bron- In Borneo. Borneo is a name of a island in Kalimantan. Borneo. Borneo. Okay. The time is once upon a time. Okay. Complication. Dani asked her mother to welcome her when they going to market. When they meeting with the old people, she didn't. Okay. Next.
Sudah buat kayak ini toh, memulai pelajaran. Mem mau lihat lagi perasaan kalian setelah belajar naratif teks ini. Oke, perasaan kalian setelah belajar naratif teks ini. Oke, tidak usah pakai kertas, langsung saja. Bagaimana perasaannya setelah belajar naratif teks ini? Senang. Kenapa senang? Coba Bu, alasannya senang kenapa? Karena menonton. Oh iya, dia senang karena menonton. Jadi kita besok-besok menonton saja kamu ya? Tidak? Oke. Apalagi senang karena apa? Karena oke, karena ada SJW. Oke, ada apa lagi? Karena bisa tahu legenda, cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia. We know the story of legend in Indonesia. Oke? Oke, jadi anak-anak, ada pesan mem. Is actually there are no difficult subject if we try. Surely we can. Sebenarnya tidak ada mata pelajaran yang sulit jika kita berusaha. Pasti kita bisa. Masuk bahasa Inggris. Jadi sering-seringlah membaca di rumah dan mendengar lagu-lagu bahasa Inggris biar pronunciation kita bagus, listening kita bagus. Oke? Jadi, oke, our time is up. Waktu kita sudah habis. Semoga pelajaran kita ini bisa kita ingat terus. Dan untuk minggu depan, next week, untuk pertemuan minggu depan, Mem kasih tugas untuk kalian find out one of the story of legend. Cerita legend, terserah mau dari, kalau bisa dari Papua. Cari from internet, from the other source, dari sumber manapun, kerjakan. Ini masing-masing ya, not group, bukan kelompok ya. Kerjakan di rumah masing-masing, nanti next week pertemuan kita bahas. Dikerjakan sesuai dengan setelah tercari. Bisa ya? Bisa. Oke. Before we go home, and we just now open our class with pray. Now we close with pray. Tadi kita buka dengan doa.